Hello mga akla! So yun din yung ginuhulat nga one shot, one makeup challenge. Go! Tulot kulit yun din ako. Mommy Grace inspired hair band. So guys, sa tiim na niya na, yadi. I have here 2 bottles. Pero kay nasugod man hera para hubog ko no up. Go! Thank you ngayon mga nag-request. Din hiha blue up. Shot mga bakla. Next naman, primer kita. Ay, no. Moisturizer. Actually nga challenge, kinikita ko na talaga yun here all over the TikTok. Nawaro na lang nga, may da nag-request. Bongga yun nga moisturizer. Okay? Igi-grip talaga niya yung makeup girl. Another shot! Madauni na pra na akin. Next is foundation naman. So, takagamitin yung foundation. Teviant. It's in the shade Havana Deep 2. Di na ako magpa-primer kadi makin tilakat. Like kahuman ko hin paparaon kong katikaturog na makontak. Nadiril akong para sa trend. Hindi ko pa nahihimo. Kairot ak mga followers. Yay! Tapos magamit laki siya di nga gum sponge para i-blend akong foundation. Oh, shot na naman. Tapos yan, magko-concealer. Tapos gagamitin ko siya ng Lovely Cosmetics in the shade 4MN. Pag nagbubutang ako concealer, direct nagbubutang didi. Like didi inner part ito ako ng eye or face. Kay pag nagbubutang didi, natin kahalapad ta mo, girl. Siyempre na diri makita di ba nga? Halapad na kita, gilapad ipit kayo mo. Ay, tagay na mabakla. Kapira ko nga tagay. Kaupat? Kalima? I don't know. Hala, bakla. Ilaanay. Kalma. Ano nakitahin? Powder. Diyos ko. So, ganamay ni paparaso itakuan. Mata. Tak powder nga gagamitin. Yun nga, powder rush. Pa get ready with me in the shade cinnamon. Cinnamon. Dani, pag nadiri ako press powder, tak ginagamit. Pulbo. Kay, sure talaga nga lightweight. Though, may daniya, ano tawag yun nga? White cast, keme. Pero kasi mag-absorb man lagapitit imo face. So, for the rest of my face, I will just be using a powder. This powder. Hala, ningalimot ak pagkuan. Blush on. Shot na nga, ha? Laban. Yan, magkukontour na kita. Shot na dama. Na mauubos ko na saka botilya. Oh. Bakla parang first time ko yun ada mag-inom mag-usa. Kaya kung diri ilendara yun yung mga challenge yung hindi na matiupan. Tapos yan ang kikiray na my best part. Lawit difference may da ngan hitwara. Diba? Check out niyo dito ak Yellow Basket girl dito ha TikTok. Parang warin hiya pag 100 pesos pero grabe. As in, kung hinuman ito mga naging kliyente dida, kung nakita ka mo, asya yung takter may ginagamit. Kasi, ikabisang ka, ikaw sa kasugad pala, ikadiri ka kakalasan nga, hala, parang ginitak mo ligan. Ini kasi, as in, very light iya atok, maukontrol ito yung karayag nga klasin kira. Pakita ko kayo, ginida matak stockin, para umayon ka mo, asya talagang tak kinagamit. Hindi guys, asya yung tak mga stock. So, win ka na mo. Number 3 and number 2 in a shade. Dito siya for sale. Bayan kasi may na naman mga makeup artist na mag-message siya. Palit na lang kami na akong Yellow Basket. Para may dako commission. Shot na lang kita kay mag-eyeshadow na kita. Bakla mapurput hawain. Imi-email nga eyeshadow. Shot nga haw kita. Hindi na magtutungkil kita. Shit na dama. Yan, kasuka na ak. Pag-blush ko na kita, day. Puperlak na ak. Oo, haran na kita matapos. Oh! Pero malak kita. Lagay tayo ng highlighter, mga bakla. O, shot lang kita.
Bakla niya to ka na ako. Go, highlighter kita, continue. Abrihan ko pa ba in? Dila sabot pero para na talaga. Second battle. One shot ulit. Makukontak lens para mahusay. Second time. Pagsuka. Last part is setting spray. I will be using this L'Oreal Infallible 3-second setting mist 36 hour Konohia no transfer. So, siya nin guys, it's final look. Diba? Thank you so much for watching. Bye!